کہ اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، جینا تو یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے جو کمزوریاں رہ گئی ہیں اس کی ضرورت تھی کہ اس نظام تعلیم کو بدلا جائے۔ معاشرے میں انصاف اگر نہ ہو تو لوگوں میں اداروں پہ یا پورے معاشرے کے سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈیجیٹل کی طرف سے آصف حیات بلوچ، ڈسٹرکٹ میاں والی۔ ہم عموماً جو انٹرویوز کرتے ہیں بڑے لوگوں سے ہمارا خیال ہوتا ہے، جو مراعات یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں کہ انٹرویوز کیے جائیں، کیونکہ اس بوسیدہ سسٹم میں وہ زیادہ بینیفیشریز ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو کر رہے ہیں وہ ضلع میاں والی میں تو شاید ان کو کوئی نہیں جانتا، لیکن پورے پاکستان میں ان کی بہت زیادہ عزت ہے اور ان کو محروم طبقات کے حقوق کی جدوجہد کرنے والے کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ میاں نواز سلار صاحب سے آج ہم بات کریں گے، جو عبدالرزاق ایئر وائس چیف ایئر فورس جو شہید ہو گئے تھے ان کے بڑے بھائی ہیں، اور عبدالرزاق شہید وائس ایئر چیف کے نام سے وہاں بھجرہ میں ایک چوک کا نام بھی رکھا گیا، اور میاں والی ضلع کے مشہور فضائیہ کالج کا نام بھی عبدالرزاق شہید کے نام سے ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں نواز سلار صاحب سے۔ نواز سلار صاحب جی السلام علیکم۔ میں اردو ڈیجیٹل چینل کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری بات بھی لوگوں کے سامنے کی جا سکے، اس طرح سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے زندگی کے 50 سال محروم اور غریب طبقات کے حقوق کی جدوجہد کے لیے گزار دیے، ورنہ تو آپ کاروبار بھی کر سکتے تھے، بہت سارے پیسے کما سکتے تھے، لیکن آپ نے کیوں ساری زندگی وقف کر دی غریب طبقات کے حقوق کے لیے؟ یہ کہانی ایسی ہے جی کہ میرا تعلق ایک ایجوکیشنل کرانے سے، میرے دادا بھی ٹیچر تھے، میرے والد صاحب بھی ٹیچر تھے۔ خوش قسمت سے میرے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے بہت زیادہ علمی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے بہتر تھے، تو میں نے میٹرک کے بعد ہی جو ہے نا سروس کرنی شروع کر دی تاکہ گھر کو سپورٹ کیا جا سکے۔ تو وہاں سروس کے دوران مجھے ایسے دوستوں سے ملاقات ہوئی جو سماجی حوالے سے اور شعوری حوالے سے کچھ بہتر شعور رکھتے تھے۔ وہاں مجھے ایسا سبق ملا دوستوں سے کہ اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، جینا تو یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ تو اس وقت سے 71 کی بات ہے، اس وقت سے آج تک کوشش رہی ہے کہ اس سبق پہ اور اسی لائن پہ کام کر رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 50 سال جدوجہد کی محروم طبقات کے حقوق کے لیے، لیکن آج تو صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کی آدھی آبادی غربت سے کہیں نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور تقریباً 2.5-3 کروڑ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ تو اس پہ کوئی تجزیہ دے دیں آپ۔ مسئلہ یہی ہے جی کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، جو انگریزوں کے دور سے، سامراجی دور سے آج تک، وہ نظام تعلیم میں ہم نے کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی جو ہماری ضروریات کے مطابق۔ وہ نظام تعلیم تھا کہ کلرک پیدا کرو، فوجی پیدا کرو، مزدور پیدا کرو، تو وہ ایک حد تک تو چلتا رہا ایوب خان کے زمانے تک، مگر اس کے بعد آبادی کے بڑھنے اور دوسرے مسائل کی وجہ سے، اور خصوصاً آبادی کے بڑھنے کے بعد جو وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے جو کمزوریاں رہ گئی ہیں اس کی ضرورت تھی کہ اس نظام تعلیم کو بدلا جائے، مگر وہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے وہ نظام تعلیم کی کمزوری کی وجہ سے کہ بچے، یعنی ترقی یافتہ ملکوں میں تو میٹرک پاس کرنے تک یہ طے کیا ہو جاتا ہے کہ بچے نے مستقبل میں کون سا کام کرنا ہے، کس شعبے میں جانا ہے۔
हमारे पास तो एमए पास भी चौकीदार की डिग्रियों के लिए खड़े होते हैं, चौकीदार की नौकरी के लिए खड़े होते हैं। सही बात। यानी ये सूरत हाल है। जबकि तरक्की याफ्ता मुल्कों में मैट्रिक के बाद भी यानी कि बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो अपने रोजी रोजगार कमा सके। यानी बच्चों को हुनरमंद बनाया जाए। बिल्कुल, बच्चों को जिस वक्त तक हुनरमंद नहीं बनाया जाएगा तो उस वक्त तक तो हमारी जो है लोगों के अंदर बेरोजगारी भी होगी, गुर्बत भी होगी। तो इस हवाले से जब उनको हमारे बच्चे नौकरियों की तलाश में जाते हैं तो या तो इतना मुल्क को तरक्की याफ्ता हो कि स्ट्रक्चर ऐसा बन जाए कि उनकी तालीम के मुताबिक उनको सर्विस मिल सकना, जो आजकल हमारे हालात हैं। तो ये क्यों बच्चों को वो जो एक आप तालीम की बात, मेयारी तालीम की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं दी जाती? क्या इससे मराज याफ्ता तबकात जो एक टोला है अशराफिया का, क्या अच्छी तालीम देने से उनको उनके मुफादात का कोई खतरा है? लेकिन ये बात तो और भी अफसोसनाक है कि हम जिस शहर में रहते हैं यहीं मैट्रिक का यानी कि हाई स्कूल बनने में भी वो अशराफिया रुकावट रही थी माजी, मगर खुशबस्ती से यहाँ के लोगों ने मेहनत करके तालीमी हवाले से अपने आप को बेहतर बना लिया। तो इशराफिया का मसला तो यही होता है कि लोग उनके आसपास करें। मिसाल के तौर पर जो जमींदार होते हैं उनका होता है कि हमारे लोग मुजारिब हों, कारखानादार कहते हैं हमारे लोग मजदूर हों हमारे पास। बिल्कुल। तो उनकी जरूरत तो तालीम की इस हद तक है कि लोगों को तालीम दी जाए, मगर इसके बरक्स तालीम जो है ज्यादातर बच्चे पढ़ते भी आम लोगों के, तो आम लोगों के तालीम याफ्ता होने से, बारोजगार होने से उनकी जो है ना सेहत पे अच्छा असर नहीं होता कि वो लोग जैसे हम अपने घर की बात करें, हमारे बच्चे, हमारे भाई, चाचा हैं, सारे लोग अपने अपने रोजगार में, अपने अपने सिस्टम में बहुत बेहतर निकल गए। तो यही वजह है कि वो मराद याफ्ता तबका नहीं चाहता कि इधर वो तालीम दी जाए। हाँ, अगर कारखाने बनते, फैक्ट्रियाँ बनती तो उस हवाले से ज्यादा तालीम याफ्ता हुनरमंद लोगों की जरूरत थी, क्योंकि हमारे मुल्क में तो सरमायादार की भी हुकूमत नहीं आ सकी। पुराने फ्यूडल लॉर्ड और उन्हीं की सोच अभी तक गालिब है, जिस वजह से इस मुल्क में ना ज़रूरी इस्लाहात हुई, ना ही और मुनसिफाना तकसीम हुई वसाइल की, खा वो मादनियात हों, खा कारखाने हों, उन पे भी मखसूस लोगों का गलबा है, जिस वजह से इस मुल्क में वो चीज़ नहीं बन सकी, ना ही टेक्निकल इदारे बने। अच्छा, नवाज साहब मियां वाली के हवाले से एक सवाल जो बड़ा परेशान कुन है, यहाँ आवाम भी परेशान है जब रोज़ाना एक कत्ल, हर रोज़ एक कत्ल मियां वाली में हो रहा है। यानी रेशो निकाली जाए पिछले 2-4 सालों की तो कम से कम महीने में 8-10 कत्ल हो जाते हैं। इसके असरात न सिर्फ उस फैमिली पे पड़ते हैं बल्कि मियां वाली ज़िला की आम आवाम भी खौफजदा और परेशानी का शिकार रहती है, और नौजवानों के जो लड़के बच्चे हैं उनके माँ बाप भी परेशान रहते हैं कि कहीं हमारा बच्चा, कहीं हमारा जवान कत्ल न हो जाए। तो इस कत्ल व गारत को रोकने के लिए कोई आपकी सजेशन है? बेसिकली तो बात यह है कि एक तो बेरोजगारी, लोगों के पास रोजगार नहीं है, फिर काम नहीं है, और जब कोई बंदा फारिग होता है, काम नहीं होता, उससे मसरूफियत नहीं होती, तो वो कुछ न कुछ तो करता है। तो हमारे माशरे में इस वजह से भी कुछ मसाइल ज़्यादा है। यानी आपका मकसद है कि ये तालीमी जो इसमें एजुकेट नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि इंसाफ और कानून के बारे में आपका क्या ख्याल है? मसला देखिए जी, मुआशरे में इंसाफ अगर ना हो तो लोगों में, इदारों पे या पूरे मुआशरे के सिस्टम पे लोगों का एतमाद बहुत कमजोर हो जाता है। लेकिन ये उलमाए इकराम का भी खाली काम नहीं है ना, ये सिविल सोसाइटी जो है किसी शहर की, किसी इलाके की, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो यानी इलाके का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनका भी तो काम है ना कि वो पूरे मियां वाली ज़िला में सेमिनार करवाएं और दूसरे इस किस्म के लोगों को आगाही दें, एजुकेट करें कि भाई ये बर्दाश्त करो, कत्ल व गारत नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या? देखिए जी, बात तो आपकी सही है कि तालीम दोनों हाथों से बढ़ती है। एक गवर्नमेंट के इदारे हैं या सिविल सोसाइटी के इदारे हैं या मजहबी, जो जैसे मैंने कहा, इन तीनों फरीकों का ये फर्ज बनता है कि मुआशरती
नाइंसाफी और इस तफरीक के हवाले से मैं कत्ल के हवाले से बात वो कर बात यही कह रहा हूँ ना कि जिस वजह से वो जराइम बनते हैं कि पहली बात तो अगर निज़ाम इंसाफ ठीक हो तो ये बहुत निज़ाम इंसाफ तो यानी फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। जी पता नहीं आइंदा कहीं वो ठीक होगा या ये जो सारा माहौल है ये तो ठीक नहीं, लेकिन इसके लिए यानी क्या लोग फिर खामोश बैठ जाएं? आपका मतलब ये है कि ये कत्ल होते रहें हर रोज? नहीं, ये बात नहीं है, हमारी भी कोशिश है और करते भी हैं, क्योंकि जिस वक्त लोगों का पहली बात है एतमाद हासिल करना। एतमाद तब हासिल होता है कि लोगों को बात बताई जाए और उनके रास्ते तरीके यही हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि समाजी तंजीमों को, गवर्नमेंट के इदारों को इन्वॉल्व करके और मजहबी अनासर को इन्वॉल्व करके ऐसे ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि इस कत्ल वारत बहुत बड़ी बुरी यानी कि अमल है, जिसको रोकने के लिए बिल्कुल इक़दाम करने चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब नवाज सलार साहब। ये नवाज सलार साहब थे जो महरूम तबकात के लिए इन्होंने तमाम उम्र जदोजहद की और मियाँ वाली में जो कत्ल वारत के हवाले से इन्होंने बात की। इंसाफ और कानून तो पता नहीं कब तब्दील होगा, लेकिन यहाँ की सिविल सोसाइटी, टीचर्स, उलमा इकराम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो गली गली, महल्ले महल्ले ये एजुकेट करें, लोगों को सेमिनार करवाएं, पोस्टर लगवाएं, ताकि लोगों में बर्दाश्त पैदा हो, उनको आगाही हो कि कत्ल जो है करना ये बहुत गलत बात है, जिससे पूरे इलाके में खौफ हिरास पैदा होता है और कातिल और मकतूल के बच्चे जो है वो दर बतर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब नवाज सलार साहब, बहुत शुक्रिया।